آپ نے دیکھا ہوگا آس پاس میں بھی ان کے یہاں گوبر سے خاص موقع پر گھر میں پورا پکا ہو، تھوڑی سی مٹی ہو تو اس کو یہ پکا کر کے اوپر سے پھٹائی کر کرتے ہیں. اس لیے ہم گوبر سے اپنے گھر کو کھلیان کو پھٹائی نہیں کریں گے کیونکہ وہ بھی چھوٹا سا شرک ہے. کہیں ہم لوگ شرک نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کو کمر میں ڈورا پہنواتے اور خود بھی پہنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب شرک ہے. اس لیے ہم بچوں کو کمر میں ڈورا نہ پہنائیں. بہت سے لوگ کہیں گے مولانا بچوں کو کمر میں ڈورا نہ پہننے میں دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے. ہماری مائیں کہتی ہے کہ جولھا لگتا ہے دیکھنے میں. ارے آج کل ماڈرن دور ہے، چھوٹا چھوٹا پینٹ خرید کے رکھیے اور ایک پینٹ کو پاکڑا کرے پیشاب کرے دوسرا پہنائیے. آپ ننگا رکھیں گے تو بچوں کو بلا ضرورت، اور کبھی ننگا بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا، لیکن بچوں کو کمر میں ڈورا ہرگز نہ پہنائیں. ہمارے معاشرے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کو ادرک اور گڑ اور اس کے ساتھ یہ کار کے پھوٹی کا ڈورا دیا جاتا تھا. ابھی بند ہو گیا ہے کہ ڈورا کا پہننا دینا شرک میں شامل ہے. اس لیے اس سے ہمارا توبہ کریں. ہمارے معاشرے میں بچوں کو آنکھ میں کاجل دیتا ہے کہ چلو اس کو شاید خوبصورتی کے لیے دے دے تو چل سکتا ہے شاید، لیکن کاجل دینے کے ساتھ بچوں کے پیشانی میں یا گال میں ایک کالا سا گول ٹپا لگا رکھا ہے، ایسے کر کے ٹپا لگاتا ہے تاکہ کیا ہو نظریں بد سے بچنے کے. حالانکہ نبی نے تعلیم دیا ہے کہ بچوں کو آپ باہر لے جائیں، کچھ دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ کہہ کے لے جائیں، کوئی بھی نظر بد لگا نہیں سکتا ہے. تو آپ کو یہ کاجل کا ٹپا لگا کر آپ کو شرک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، یہ ٹپا پر بھروسہ ہے. اس لیے اس طرح ٹپا لگانے کا کام ہرگز نہ کریں. ہمارے معاشرے میں شرک کی بہت ساری کوالٹیاں پائی جاتی ہیں. ہمارا آپ شرک کرتے ہیں، بچوں کو اگر چھیچک کی بیماری ہو جائے یا کودا ہو جائے جو دانے کی بیماری ہے تو ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ چلے جائیے رات میں بلوا بازار یا گدھا باری چوک یا گوریا چوک چلے جائیے اور وہاں سے 7 قسم کی مٹھائی لے کے آئیے گا، لال قسم کے گمچھا میں باندھ کے لے آئیے گا، کسی سے ملاقات نہیں کیجیے گا، اس بچوں کو دیجیے گا کودا ٹھیک ہو جائے گا. استغفراللہ. گویا کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، آپ نے اس شرک پر بھروسہ کر لیا ہے کہ 7 قسم کی مٹھائیاں خرید کے لال گمچے میں باندھ کے لائے گا. یہ جہالت ہے میرے بھائی. بہت سے عورتیں بھی مکار ہوتی ہیں، اگر چیچک ہو گئی ہے تو وہ ڈھونگ رچے گی کہ ہم کو بنارسی ساڑی چاہیے، تب جاہل عورت کہتی ہے ان کی ماں یا اور کوئی کہ بیٹی کے لیے ساڑی لا کے دے دو، ساڑی لا کے دے دیا تو کہتے کودا ختم ہے، چیچک کی بیماری ختم ہے. یہ سب جہالت ہے، یہ دھامیہ کلمات کی بدمعاشی ہے، شیطانی ہے، ایجابی عمل ہے. اس شرک سے بچے اور بچنے کی کوشش کریں. اس طرح میرے بھائی اگر کوئی ڈین کا عمل کرے، ڈین گیری کرے، کہتے ڈین رات میں چلتی ہے تو سر نیچے پیر اوپر میں، کوئی مائیں اگر یہ جادوئی دھامی گیری کرتی ہو تو آج جا کے توبہ کرو. اگر آپ کی موت اس حال میں ہو جائے تو آپ کو قارون، حامان، شداد بڑے بڑے ظالموں کے ساتھ دائمی جہنمی ہوگا. آپ کو جنت جانے کا کوئی سوال نہیں. رب نے کہہ دیا ہے کہ شرک کو حالت میں مرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف کرے گا. اس لیے آج سے ہم دھامی گیری نہیں کریں گے، کریمان گیری نہیں کریں گے، جادوگیری نہیں کریں گے. ظاہر جادو اور حق ہے، جادو ہو جائے گا. نبی کو بھی جادو لگ گیا تھا، لبید بن عاصم نامی آدمی نے نبی پہ جادو چلا دیا تھا تو نبی کو بھی جادو لگ گیا تھا. لگ جائے گا، لیکن جادو کرنے والا کافر ہے، مشرک ہے، دھامی ہے. بہت سے بیمان لوگ گھڑی غائب ہو جائے، آپ کا موبائل غائب ہو جائے تو کہیں گے کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم پوری کٹوری گھماتے ہیں ایک جڑی بوٹی لے کر. پہلے زمانے میں میں بھی دیکھا ہوں چھوٹے میں، یہ بیمار ایک کٹوری میں ایک جادوئی درخت لے کر کے جڑی بوٹی لے کر کے گھما رہا ہے. اب پانی میں بھی جاتا ہے اور کہاں کہاں جا کے لاسٹ میں جس پہ شک ہوتا ہے کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہی لیا آپ کا موبائل. یہ جادوئی عمل ہے، یہ دھامی والا عمل ہے کٹورا گھمانا. اور اس سے بیان ہے کہتے نبی کی سنت نعوذ باللہ. کہتے ایک نبی ایسا کرتے تھے، زمین میں لکیر پاڑتے ہیں اور ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ چلنے لگتا ہے. کہتا اگر آپ کا بیٹا زندہ ہے یوکرین میں تو دائیں ہاتھ چلا جائے گا، اگر آپ کا بیٹا مر گیا ہے تو بائیں چلا جائے گا. یہ بیمان ہاتھ کو چلاتا ہے، کہتے بائیں چلا گیا، اس کا مطلب آپ کا بیٹا زندہ ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے. کچھ لوگ یہ ہاتھ کے ریشوں کو دیکھ کر، یہ گرا کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ آپ کا بھینکر حملہ ہونے والا ہے، یا آپ پر آپ ایکسیڈنٹ ہونے والے ہیں، یا آپ کا قسمت تیز ہے. یہ جھوٹی بات ہے، یہ دھامی اور کریمات کے پاس جانے والا یہ بدتمیزی ہے. اس سے انسان خود بچے،
दूसरों को बचाने का काम कर। मोहब्बत घटाने बढ़ाने के लिए जड़ी बूटी देना भी नबी ने मना फरमाया है। अल्लाह के रसूल की हदीस से इतना रोका वाला नबी ने फरमाया कि तावीज़ का लटकाना और वामिला के साथ झाड़ फूक करना और मोहब्बत बढ़ाने और घटाने के लिए अमल करना शिर्क। सहाबाए किराम ने पूछा, हुजूर रोका तो समझ में आ गया, तमाम तो समझ में आ गया, जो तावीज़ चाहे आयत कुरानी से हो या गैर कुरानी से हो, गले में लटकाए या हाथ में बांधे या पैर में बांधे, कहीं भी ये जायज नहीं है, ये शिर्क है। नबी ने दूसरी जगह फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने ताबीज़ लटकाया उसने शिर्क किया है। इसलिए ताबीज़ नहीं बांधेंगे, हमें शैतानी वसवसा नहीं आएगा। अल्लाह पर भरोसा करो, यकीन करो। अगर हाथ में गले में कहीं ताबीज़ लगा के रखे हो, फाड़ के फेंक दो, ऐसे गलत शिर्किया काम न करो। मैंने पहले ही तमहीद में कहा है कि बड़े बड़े पापी माफ किया जाएगा, इसलिए कि शिर्क नहीं किया था तब। अगर हालत शिर्क में हमारी आपकी मौत हो जाए तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, इसलिए इससे बचने की कोशिश करें। मेरे भाइयों दोस्तों, तेवाला साहबा ने पूछा कौन चीज है? का अमल हो, मोहब्बत का अमल, मोहब्बत बढ़ाने घटाने के लिए है कि आज पोती घर में आई, दादी को कहती है कि आपके दामाद मुझे पसंद नहीं करता है, दूसरी लड़की के साथ ताल्लुक रखा है, कॉन्टेक्ट रखा है। दादी कहती है इस बार आने तो दीजिए, हम एक जड़ी बूटी, बंगला में कहते गाछ खिला देना, लाएंगे केले के अंदर या अंडे के अंदर, दामाद बाबू को खिला देंगे, मोहब्बत बढ़ जाएगी। ये गाछ खिलाने वाला शिर्क है। तेवाला नबी ने आज से 1650 साल पहले कहा है, अमले मोहब्बत बढ़ाने या घटाने या बढ़ाने के लिए गाछ खिलाने वाला मुशरिक है। ऐसे हालत शिर्क में मौत हो जाए तो उस माँ की हज, नमाज, रोजा सब बेकार कर दिया जाएगा, दायमी जहन्नमी बना दिया जाएगा। इसलिए तौबा करो, हमेशा शिर्किया काम हरगिज़ नहीं करें। मेरे भाइयों, हमारे माशरे में शिर्क के मुख्तलिफ किस्म और सीमत है। घर में किसी के हाथ से बर्तन गिर गया, प्लेट गिर गया, कैसा मेहमान आने वाला है, ये शिर्की अकाइद है। इसी तरह कौवा काई काई कर रहा है तो कहता लगता है किसी की मौत हो गई। इत्तेफाक से ऐसा कभी हुआ भी है कि कौवा चिल्ला रहा है, काई काई कर रहा है और खबर आ गई कि फलाना हाजी साहब का इंतकाल हो गया। का देखा, मैंने कहा था आज सुबह से कौवा काई काई कर रहा है, इसका मतलब है। लेकिन कौवा जानवर हो सकता है तो उसको कुछ पता चलता हो, चिल्लाता हो, लेकिन आपको इस पर अकीदा रखना कि कौवा जब भी काई काई करेगा किसी मौत हो जाएगी, ये शिर्क है। आपको ऐसा अकीदा हरगिज़ नहीं रखना चाहिए। मेरे भाइयों दोस्तों, बहुत से लोग हैं 7 बेटा के बाद बेटी पैदा हुई है या 7 बेटी के बाद बेटा पैदा हुआ, प्यारा बेटा है, इस बेटा को बचाने के लिए घर में जाल लटका के रखा है, घोड़ी जाल जिसको बंगला में कहते हैं, काठी वाला जाल। कहते क्यों लगा के रखे हो? कहते चुरा चुन्नी खा जाएगा बच्चा, इसलिए ये जाल लटका के रखे। अस्तगफिरुल्लाह, आपको अल्लाह पर भरोसा नहीं है। अल्लाह कहता है हमने आसमान जमीन पैदा करने से 50,000 साल पहले इंसान की तकदीरें लिख दी है कि 7 बेटी पे तेरा बेटा पैदा होगा, दुनिया का सारा धानी आ जाएगा लेकिन बचेगा नहीं, तेरी बेटा की मौत होके रहेगी। रब कहता है अगर लिख रखा है, तुम कौन चोरा चुन्नी से बचने के लिए जाल लटका के रखे हो? मेरे भाइयों, अल्लाह पर भरोसा रखो, तवक्कुल रखो, आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। ये शिर्किया काम हरगिज़ ना करें। हमारे माशरे में निरंतर का शिर्क होता है। रात में कोई धान वजन करके मांगे, ये बेमान वजन करके नहीं देंगे, दिन में रखेगा तो बरकत चली जाएगी, कहेगा कल सुबह आइएगा। रात में किसी को 10,000 पैसा गिन के देना है पैसा, दिल में है कि बरकत जाएगी, लेकिन कहता कल सुबह आइएगा ना अच्छा रहेगा। दिल में रखा पैसा है, अभी रात में देने से बरकत चली जाएगी। अल्लाह कहता मेरी ही रात है, मेरा ही दिन है, चाहे बासी आंगन हो, रात हो, दिन हो, जब चाहे पैसा गिन के दे सकते हो, धान वजन करके दे सकते हो। क्यों शिरक करते हो कि रात है बरकत जाएगी, दिन है तो नहीं जाएगा? ये सब जहालत है। मेरे भाइयों दोस्तों, रात हो दिन हो, आप पैसा गिन के दे सकते हैं। सुबह का टाइम हो, बिस्मिल्लाह कहते आपने दुकान खोल दिया है, अगर किसी को बाकी देना चाहे, अगर यकीन है कि वो पैसा जल्दी लौटा देगा तो दे सकते हो। अगर छेछड़ आदमी है तो मत दो कि
कि हम छोटे पूंजी का आदमी आपको नहीं देंगे, लेकिन शिर्क ना करो कि बोहनी बट्टा नहीं हुआ है। बोहनी बट्टा क्या चीज है इस्लाम में? ये तो श्री कृष्ण जी का तरीका था कि अगर सुबह आपका बाकी बिक जाए तो शाम तक आपका यही हाल रहेगा। इस्लाम ने तरीका सिखाया है, बिस्मिल्लाह कहते दुकान खोलो, अल्लाह की बरकत आ जाएगी। अगर बरकत आने की रहेगी तब, नहीं तो अल्लाह कहता है तेरे मुकद्दर पे ले दिया हो, तुम गुड़िया से लेकर के बलवा से लेकर कटिहार तक दुकान करोगे, तुम कभी तुम्हारा वफा नहीं होगा, तुम्हारी मुकद्दर पे अल्लाह ने दौलत रहेगी। लोग कहते हैं कि हमारा कच्चा ड्राइवर डेली मजबूत ड्राइवर चाहते थे, लेकिन आज कमजोर ड्राइवर मेरा भाई गया और मेरे माँ बाप को ट्रक के चक्के के नीचे कुचल दी। हाय हाय हाय, ये ठीक से गाड़ी चलाना नहीं जानता। अल्लाह कहता नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। कौन बोल रहा है? अल्लाह कहता मैंने मुकद्दर पे लिख रखा है कि डेली ट्रेन ड्राइवर जाएगा, लेकिन जिस दिन मौत इनको ट्रक के चक्के के नीचे तेरी माँ और बाप का लिख रखा है, उस दिन अनट्रेन ड्राइवर जाएगा और एक्सीडेंट होकर रहेगा। अगर आपकी मौत लंदन पे लिखा है, आप जिंदगी में कटिहार नहीं देखे हैं, लेकिन आपको अल्लाह सिस्टम मुहैया कर देगा कि आप लंदन जाके रहिएगा। लिहाजा ये कहना भी शिरक है कि कमजोर ड्राइवर जाने की वजह से ट्रक के नीचे एक्सीडेंट करा दिया। ये अल्लाह मुकद्दर पे लिख रखा है, आपकी मुकद्दर पे मौत नहीं। आप गहमत साहब के ऊपर पैर रख के चले जाओगे, नहीं काटेगा। अगर मौत लिखा है तो आप शीशे की पिघली हुई और बड़ी हुई इमारत में भी जाकर के छुपे रहोगे तो वहां मौत जाके रहेगा, सांप पहुंच जाएगा। मेरे भाई, इसलिए अल्लाह पर भरोसा करें हर बात पर। अल्लाह के साथ शहीद को शहीद किसी को ना ठहराए, हर कोई शिरक ना करे। रास्ते में चल रहे हैं, रास्ता बिल्ली काट दिया। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ है ये अशुभ जानवर है, इसलिए पीछे हटा के 3 मरतबा जोर से पढ़ो जय श्री राम या जय शंकर। हाय हाय, इस्लाम धर्म ने ऐसा नहीं सिखाया है। कुत्ते ने रास्ता काट दिया कोई बात नहीं, सांप राउंड पार कर रहा है कोई बात नहीं, इंसान रास्ता काट रहा है कोई बात नहीं, कुत्ते सुअर को रास्ता पार करने का हक है। बेचारी बिल्ली रास्ता पार कर रही थी तो कहता अशुभ हो गया। हाय, ये किसने बताया? ये अलग बात है कि बिल्ली के जानवर का ऊपर का चमड़ा चिकनाहट ज्यादा है, अगर आप मोटरसाइकिल से टकराएंगे तो आपको गिरने का डर अलग मामला है। लेकिन ये किसने कहा कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया? ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्ली रास्ता काटे या कुछ करे, लेकिन आपको उसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये बिल्ली को पार करना था, इसलिए ऐसा चीज आपको रखना हरगिज़ नहीं है। मेरे भाइयों, हमारे बहुत से दोस्त हैं और किसी के भी शिरक कर बैठते हैं। और क्या शिरक करते हैं? किसी के घर में कटहल फला है, केला फला, तो क्या करते हैं? केला कटहल पपीते के ऊपर चूना से पोत देता है। क्यों? नजर बद से बचाने के लिए। या किसी गाय भैंस बैल का सींग लटका के रखता है कटहल के दरख्त में। कुछ लोग घर में भी सींग लगा के रखा है। एक हमारे रिलेशन का आदमी पक्का में ऐसे गोल सींग चिपका के रखता है। कहता है ये जितना शैतान का रास्ता है, रक्त चलता है रात में, कोई भी घर हो इसको टेढ़ा बना सकता है। इसलिए हमने बैल का सींग को लगा के रखा है, इसलिए घर टेढ़ा नहीं हो रहा है। हमने कहा ये फूफा जान सरासर शिर्क है, ये